jorannya. Oke, teman-teman, kita coba mancing ikan nilam dulu ya, ikan paitan. Two 2,000 years later. Cantik nih, Pak. Ini cantik nih airnya, Pak. Oke. Apa ini? Mantap. Ikan apa ini? Paitan ya? Ikan nilam. Awal yang baik, teman-teman. Oh, mantap. Oh, gurame. Babon. Babon, teman-teman. Mantap. Umpan jangkriknya mantap. Masih babonnya itu.